السيدات والسادة, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, صباح الخير, bonjour, good morning. As Secretary of Union Bancaire Francophone, I'm obliged to speak in French, but I begin my speech in Arabic, little Arabic. On behalf of Union of Arab Banks, let me first and again after Wissam Fattouh welcome you in this important event on EU-MENA private sector dialogue, and the subject is very important and political important, and now لو أمكن بالنسبة للإخوة العرب اللي سعدت أنني أراهم اليوم، أنه بعد ما قاله الدكتور بعسيري والسيد وسام فتوح لم يبقى لي شيء أقوله في هذا الافتتاح. I have nothing to add after Mr. Wissam and Mr. دكتور بعسيري. بعض الأفكار فقط. كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتبييض الأموال وتطبيق كل القواعد الاحترازية والكومبلاينس، هناك إجماع دولي وعربي حول تطبيقها ومبدأ تطبيقها، لأنه هي سلامة وأمن الدول والعالم والمواطنين، فلا مبدئيا ليس فرق فيما بيننا بالنسبة للمبادئ. ولكن أود في هذا الملتقى الهام أن أطرح السؤال للنقاش: هل هناك في الحقيقة ديمقراطية في التعامل بين المؤسسات والدول في هذا الميدان؟ وأقولها بدون إحراج لأن بلدي يطبق، المغرب الحمد لله، هذه المعايير، وله علاقات جد عالية وجيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأخرى في أمريكا وأستراليا والعالم، نطبقها جيدا. وحتى أن كل ما يتعلق بالديريسكينج لم يمسنا والحمد لله في هذا المجال. إذن أتكلم بكل بصراحة، ولكن أطرح سؤال: هل هذه الديالوج مهم جدا، ولكن هل كلنا في نفس المستوى؟ أطرح سؤال ربما لن يناقش، ولكن هل هناك نفس التعامل في هذا الميدان وحتى الصوت؟ إذن إجماع، ما في مشكلة. التطبيق ثانيا، يطبق كل بلد له طريقته في التطبيق وحتى في الآجال، ولكن متفقين على المبادئ العامة كذلك تطبيق. ولكن هذا التطبيق يكون للبنوك المركزية دور، ومن حسن حظ الدول العربية أن لها بنوك مركزية جيدة جدا في الرقابة والتتبع والكومبليونس، وهذا مهم جدا، دورها مهم. ثانيا، بالنسبة لدولنا العربية والكل في التطبيق، نحن نطبق هذه القواعد لحماية المواطنين ولحماية الكاستمرز الزبناء، لأن ممكن الزبون يكون هو المشكل ولكن هو الحماية. إذن الكيو اي سي مهم جدا حتى لا ننسى، ولكن لا ننسى كذلك حماية المستهلك، هو نفسه نطبق عليه القواعد ولا بد أن نحميه حول أو من كمستهلك، وكذلك من ناحية استعمال المعلومات الخاصة، وهذا مهم جدا. إذن التطبيق مهم. ثالثا، إجماع تطبيق المراقبة، وهنا كذلك المراقبة الداخلية والخارجية، وكذلك ما يأتينا من المؤسسات الدولية. وفي هذا المجال كذلك نفس السؤال يطرح: هل السانكشن تطبق بصفة عادلة بين كل الدول وأكثر؟ إذن هذا هما المواضيع التي تطرح دون كما قلت نسيان الزبون أو المتعاملين، وكذلك دور تبادل المعلومات والتكنولوجيات في هذا الميدان. Mesdames, Messieurs, très rapidement,
je voulais uniquement mettre en relief 3 idées. L'unanimité dans le monde pour appliquer les règles de lutte contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et tout ce qui concerne la conformité. Mais je posais la question, est-ce qu'on serait dans ce dialogue arabo-européen qui est riche, qui existe? Moi je cite mon pays, nous sommes très heureux d'avoir ce dialogue, mais franc, avec l'Union européenne, et nous sommes très avancés dans nos systèmes, tout le monde le sait, dans ce domaine. Mais je voulais, est-ce qu'il y a une même application équitable de ces règles parmi les pays du monde? Première remarque. 2, dans l'application, nous tous, nous avons les moyens humains, les moyens technologiques, les échanges d'informations, nous avons la compliance, nous avons le rôle des banques centrales qui est important. Et nous sommes fiers d'avoir des banques centrales arabes très en avance, très regardantes, et je le dis, ce n'est pas parce que c'est la réalité. Nous avons des gouverneurs de banques centrales très avertis et très connus et reconnus dans le monde. Mais dans cette application, il ne faudrait pas qu'on oublie le client. Le client, il est la cause, il est l'objet, mais il peut être aussi la victime, parce qu'on touche à sa vie privée, à ses droits de consommateur. Comment aussi, il y a d'autres règles dans ce domaine. Troisièmement, les sanctions et le contrôle. Bien entendu, il y a les sanctions internationales. Là aussi, la même question que j'ai posée au départ sur l'équité et l'égalité dans ce domaine, mais surtout la mise en œuvre de ces sanctions. Et sachant que les réglementations changent, la criminalité change, le terrorisme change, plutôt change, et il faudrait qu'on ait des capacités pour justement s'adapter. Et je crois que la réunion de l'Union des banques, ou plutôt la rencontre d'aujourd'hui, est importante dans ce domaine, et je tiens à rendre, c'est pas parce que je suis de l'Union des banques arabes, à rendre hommage à l'Union des banques arabes pour le rôle qu'ils jouent dans ce domaine, dans ce cadre de dialogue, et surtout pour bien dialoguer avec nos partenaires étrangers, européens ou autres. Il faudrait qu'on dialogue entre nous les Arabes. لا بد أن يكون الحوار قويا فيما بيننا نحن العرب لكي نتحاور بصفة جيدة مع أصدقائنا وشركائنا الأجانب. شكرا لكم.